Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thahirin wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala yas'alul mudda'a alaihi illa ba'da kamali da'wa. Wala yas'alu lan ora kena takon al mudda'a alaihi sopo wong kang den takon alaihi ing atase a illa ba'da kamali da'wa angin ing dalem sause sampunane tuntutan. Bagi kodi tidak diperbolehkan menanya kepada orang yang dituduh kecuali setelah tuduhannya sempurna. Wala yahlipuhu illa ba'da su'alin mudai. Wala yahlipuhu lan ora kena takon nyumpah ya kodi ing mudai alaihi ing mudda'a alaih illa ba'da su'alil mudda'i angin ing dalem sause su'alil mudda'i. Bagi kodi tidak berhak menyumpah pihak yang tertuduh kecuali setelah ada permintaan dari pihak pendakwa. Wala yulakinu khosman hujjatan wala yulakinu lan ora nalkinaken iya kodi khosman ing musuh hujatan ing hujah. Tidak diperbolehkan bagi kodi mengajarkan argumen kepada orang yang berseteru. Wala yubhimuhu kalaman lan ora aweh paham iya kodi ing khosman kalaman ing perkataan. Bagi kodi tidak diperbolehkan memahamkan perkataan pada orang yang sedang berseteru. Masya Allah. Wala yata'annatu bisyuhada'i. Wala yata'annatu lan ora nyulitaken iya kodi bisyuhada'i kalawan piro-piro saksi. Kodi tidak diperbolehkan mempersulit saksi-saksi. Wala yakbalu syahadata illa miman sabatat adalatuhu. Wala yakbalu lan ora narima iya kodi asyahadata ing persaksian illa miman angin saking uwong sabatat kang tetep adalah tuhu opo sifat adileman. Bagi kodi tidak diperbolehkan menerima persaksian kecuali dari orang yang telah ditetapkan sifat adilnya. Wala yakbalu syahadata aduwin ala aduwihi. Wala yakbalu lan ora narima iya kodi syahadata aduwin ing saksine ing persaksiane musuh ala aduwihi saking musuhe aduwin. Bagi kodi tidak diperbolehkan menerima persaksian seseorang atas musuhnya. Wala syahadata walidin liwalidihi lan ora sahadat persaksiane wong tuane liwalidihi kadue anake walid. Bagi kodi tidak diperbolehkan menerima persaksian orang tua ke anaknya sendiri. Waladin liwalidihi lan ora anak kadue wong tuane walad. Dan tidak diperbolehkan menerima persaksiannya anak ke orang tuanya sendiri. Wala yukbalu lan ora den tarima
kitabu kodin opo surate kodin ila kodin akhoro maring kodi kang weweneh pil ahkami ing dalam piro-piro hukum ila ba'da syahadati syahidaini angin ing dalam sause nyaksi syahidaini saksi roro yashadani kang nyaksi iya syahidani bima kalawan barang tihi kang ing dalam kitab surat kodi kepada kodi yang lain dalam pemutusan hukum tidak bisa diterima kecuali setelah ada persaksiannya dua orang saksi yang bersaksi bahwasanya kodi mengirim surat tentang apa yang terdapat dalam surat tersebut. Wala yas'alu wujuban wala yas'alu lan ora kena takon wujuban kalawan wajib ae tegese ida jalasa tatkala dodok al khosmani sopo wong kang musuh roro baina yada yil kodi ing dalam arepe kodi la yas'alu mangka ora takon iya kodi al mudda'a alaihi ing mudda'a alaih illa ba'da kamalin illa ba'da kamali dawa illa angin ba'da kamali ing dalam sause sampurna ae tegese ba'da parogil mudda'i minad dakwa tegese sause peragate wong kang nuduh minad dakwa saking tuduhan as-sahihati kang sahih wajib bagi kodi untuk tidak bertanya maksudnya ketika kedua orang yang berseteru duduk di hadapan kodi dua orang yang berseteru duduk di hadapan kodi bagi kodi tidak diperbolehkan bertanya pada orang yang dituduh kecuali setelah pihak penuduh selesai mengungkapkan tuduhan yang sah. Wahina idin yakulul kodi lan ing dalam nalikane iki yakulu ngadauh al kodi sopo kodi lil mudda'a alaihi kadwe mudda'a alaih ukhruj min dakwahu kudu metokakeun sira Masya Allah kudu metokakeun sira min dakwahu saking tuduhane mudda'i dan saat itulah kodi berkata Masya Allah kepada pihak yang dituduh keluarkanlah dirimu dari tuduhan tersebut maksudnya berikan argumentasi untuk menolak tuduhan tersebut fa'in aqarra makalamun ikror ya mudda'a alaih bima kalawan barang idda'a kang ngaku-ngaku iya mudda'i alaihi ingatase Masya Allah ingatase mudda'a alaih bihi kalawan ma lazimahu mangka wajib ing mudda'a alaih ma opo barang aqarra kang ikror iya mudda'a alaih bihi kalawan ma wala yupiduhu lan ora maedahkeun ing mudda'i ba'da dalika ing dalam sause mengkono ikror ruju'uhu opo bebalikane mudda'a alaih
Jika ia mengakui apa yang telah dituduhkan oleh pihak penuduh, maka wajib bagi pihak yang tertuduh memberikan apa yang telah ia akui, dan setelah itu bagi ia tidak bisa menarik kembali pengakuannya. Wa in ankaro mada'a bihi, wa in ankaro lan lamun ngingkari ia mudda'a aleh ma ing barang idda'a kang ngaku-ngaku ia muddai bihi kalawan ma alaihi ingatase mudda'a aleh palil qodi, maka iku tetep kaduwe qodi ayakula utawi yang ngomong ia qodi lil muddai kaduwe muddai wong kang nuduh, alaka anata iku tetep kaduwe sira bayyinatun utawi saksi aw syahidun atawa saksi ma'ayaminika sartane sumpah sira, in kana lamun ana al haqqu opo hak mimma iku saking barang yasbutu kang tetep iama bisa hidin kalawan siji saksi wa yaminin lan siji sumpah. Dan jika pihak tertuduh mengingkari tuduhan pada dirinya maka bagi qodi berhak berkata pada pihak yang penuduh, apakah Anda mempunyai bukti atau saksi yang disertai sumpah Anda? Jika memang hak yang dituntut termasuk hak yang bisa ditetapkan dengan satu saksi dan satu sumpah, wala yahlipuhu lan ora nyumpah ia qodi ing mudda'a aleh wapi ba'di nusahi lan iku tetep ing dalam sebagian naskah wala yastahlipuhu utawi lapad wala yastahlipuhu lan ora kena amrih sumpah ia qodi ing mudda'a aleh ayat tegese la yahlipul qodi al mudda'a aleh ora nyumpah sopo qodi al mudda'a aleh ing mudda'a aleh illa ba'da su'alil mudda'i angin ing dalem sause suali mudda'i permintaane mudda'i minal qodi saking qodi ayah lipa ing yen nyumpahi ia qodi al mudda'a aleh ing mudda'a aleh. Qodi tidak berhak menyumpah pihak yang tertuduh dalam sebagian naskah menggunakan wala yastahlipuhu. Qodi tidak berhak menyuruh pihak yang tertuduh menyuruh sumpah pihak yang tertuduh. Maksudnya qodi tidak berhak menyumpah pihak yang terdakwa kecuali setelah ada permintaan dari pihak pendakwa kepada qodi agar menyumpah pihak yang terdakwa. Jadi pihak yang pendakwa meminta qodi untuk menyumpah pihak yang terdakwa. Wala yulakinu lan ora nalkinakeun al qodi sopo qodi khosman ing musuh hujatan ing hujah. Bagi qodi tidak diperbolehkan mengajarkan argumentasi kepada orang yang berseteru. Ae tegese la yakulu orang ngomong ia qodi likulin kaduwe saban-saban sawiji minal khosmaini saking wong kang seteru roro. Kul ngucap sira kada kaya iki wa kadalan kaya iki. Maksudnya Masya Allah, qodi tidak diperbolehkan berkata pada masing-masing dari dua orang yang berseteru, ucaplah begini dan begini.
amastifsarul khosmi pajaizun anapon utawi amrih tafsire ing wong kang musuh pajaizun iku mangka wenang, sedangkan untuk meminta kejelasan dari orang yang berseteru maka bagi kodi diperbolehkan ka ayat da'i kaya yen ngadakwa sahsun sopo wong siji kotlan ing mateni ala syahsin ingatase Masya Allah ingatase wong siji payakulu maka ngadauh al kodi sopo kodi lil mudai kadue mudai wong kang nuduh qatalahu amdan au khotoan mateni sapeman ing syahsun mateni ing man sopo syahsun amdan kalawan sangaja au khotoan atawa kalawan kasalahan. Sedangkan Masya Allah untuk meminta kejelasan dari orang yang berseteru maka bagi kodi hukumnya diperbolehkan, seperti seseorang menuduhkan pembunuhan pada orang lain. Kemudian kodi berkata pada pihak yang penuduh, apakah pembunuhan yang sengaja atau yang tidak disengaja atau kesalahan? Wala yubhimuhu lan ora aweh paham ia kodi ing khosman kalaman ing cariosan ae tegese la yu'alimuhu orang ngajarakeun ia kodi ing khosman kaipa yadai ing hale kepripen yadai nuduh ya khosman. Bagi kodi tidak diperbolehkan memahamkan perkataan pada orang yang sedang berseteru. Maksudnya tidak mengajarkan padanya bagaimana caranya menuntut. Wahadihil mas'alatu utawi iki masalah sakitotun iku gugur tiba di nusakhil matni ing dalam sebagian naskah matan. Permasalahan ini tidak tercantum di dalam redaksi matan. Wala yata'annatu bisuhadai wala yata'annatu lan ora kena nulitakeun ia kodi bisuhadai kalawan piro-piro saksi. Kodi tidak diperbolehkan mempersulit saksi-saksi wapi ba'di nusahi lan iku tetep ing dalam sebagian naskah wala yata'annatu bisyahidin utawi lapad wala yata'annatu bisyahidin lan orang nyulitakeun ia kodi bisyahidin kalawan saksi siji ka ayakula kaya yen ngomong lahu kadue syahid al kodi sopo kodi kaipa tahamalta hale kepripen tahamalta Masya Allah tahamalta keadaan sira tahamalta nyaksikakeun sira wala ala kalan manawa sira ma syahidta iku barang syahidta kang nyaksi sira. Dalam sebagian naskah menggunakan wala yata'annatu bisyahidin. Tidak boleh bagi kodi mempersulit pada saksi, seperti kodi mengatakan kepada saksi, bagaimana keadaanmu ketika engkau menyaksikan kejadian dan mungkin kamu tidak jadi bersaksi. Wala yakbalu lan ora narima ya kodi asyhadata ing saksi illa miman angin saking uang ae tegese sahsin tegese wong siji sabatat kang tetap adalatuhu opo sifat adileman
bagi kodi tidak diperbolehkan menerima persaksian kecuali dari orang yang telah ditetapkan sifat adilnya. Fa'in aropal kodi adalah tasyahidi amila bisa hadatihi. Fa'in aropa maka lamun waruh al kodi sopo kodi adalah tasyahidi ing adile wong sahid amila mangka midamal ia kodi bisa hadatihi kalawan persaksiane syahid. Jika kodi telah mengetahui sifat adilnya saksi, ia berhak menerima persaksian tersebut. Au aropa piskohu roda syahadatihi. Au aropa atawa ngawaruhi ia kodi piskohu ing paseke syahid roda maka nolak ia kodi syahadatahu ing nyaksiane syahid atau mengetahui kepasekannya saksi, maka kodi harus menolak persaksiannya. Masya Allah. Fa'ilam ya'rif maka lamun ora weruh ia kodi adalah tahu ing adile syahid au piskohu atau pasike syahid tolaba maka ngeprih ia kodi minhu saking syahid at-tazkiyatu ing tazkiyah pembersihan. Jika kodi tidak mengetahui sifat adil dan paseknya saksi, maka kodi meminta agar saksi melakukan tazkiyah pembersihan. Wala yakfi lan ora cukup bitazkiyati ing dalam ngabersihi qaulul mudda'a alaihi opo ucapane mudda'a alaih analadi satuhune utawi uang syahida iku nyaksen ia aladi alaya ing atase ingsun adlun iku adil. Di dalam tazkiyah tidak cukup hanya ucapan pihak terdakwa sesungguhnya orang yang bersaksi atas diriku adalah orang adil. Balik tak la buddha wajib min ihdoriman saking hadirakeun uang in yashadu kang nyaksi iaman ing dal kodi ing dalam sandinge kodi bi adalatihi kalawan adileman. Bahkan harus mendatangkan orang yang bersaksi atas sifat adilnya saksi di hadapan kodi. Payakulu maka ngadauh ya kodi maka ngadauh iaman annahu satuhune syahid adlun iku adil. Kemudian orang tersebut berkata, saya bersaksi sesungguhnya saksi tersebut adalah adil. Wayu tabaru fil muzaki wayu tabaru landen wilang-wilang fil muzaki ing dalam wong kang ngabersihi surutu syahidi opo piro syarat wong saksi minal adalati saking sifat adil wa adamil adawati lan ora nono permusuhan wa goyri dalika lan liyane mengkono mazkur. Bagi orang yang melakukan tazkiyah juga dipertimbangkan syarat-syarat orang yang menjadi saksi yaitu adil, tidak ada permusuhan dan syarat-syarat lainnya. Wa yustarotu lan den syaratakeun ma'ahada sartane iki dalik ma'rifatuhu opo ngaweruhe muzaki bi asbabil jarhi kalawan piro-piro sebab al jarhi pasek wa ta'dililan adil wa khubratu batinin lan sifat ngetahui batin man ing uang batin iman batine uang yu'adiluhu kang nyetatusakeun iaman ing adileman bisoh batin kalawan sahabat
au jiwarin atau tetangga, au muamalatin atau muamalah. Di samping itu, ia juga disyaratkan harus tahu sebab-sebab menjadikan fasik dan adil. Menjadikan fasik dan adil, serta mengetahui kondisi batin orang yang berhak distatuskan adil dengan sebab bersahabat, bertetangga, atau pernah melakukan transaksi. Wala yakbalu lan ora narima al qodi sopo qodi syahadata aduwin ala aduwihi ing persaksiane musuh ingatase musuhe aduwin. Bagi qodi tidak diperkenankan menerima saksi seseorang atas musuhnya, persaksian seseorang atas musuhnya. Wal muradu utawi kang den karepaken bi aduwin kalawan musuh asahsu utawi iku wong siji asasi rupane wong siji man iku wong yabgoduhu kang bendu iaman ing saksi yang dimaksud dengan musuhnya seseorang adalah orang yang membencinya. Walayak balu lan ora narima al qodi sopo qodi sahadata walidin ing persaksiane wong tua. Wa in ala lan sanajan duhur ia walid li walidihi kaduwe anake walid. Bagi qodi tidak diperkenankan menerima saksi orang tua walaupun hingga ke atas kepada anaknya. Saksi orang tua, ayah, ibu, nenek, kakek kepada anaknya. Wapi ba'di nusakhilan ikut tetap ing dalam sebagian naskah limaulidihi utawi lapat limaulidihi ayat tegese wa in sapula. Dalam sebagian redaksi menggunakan untuk yang dilahirkannya meskipun hingga ke bawah. Wala syahadata lan ora nono saksi lan ora narima saksi ia qodi ing syahadat ing persaksian walidin anak liwalidihi kaduwe wong tuane walad. Wa in ala lan sanajan duhur ia walid. Dan qodi tidak menerima persaksian anak untuk orang tuanya sendiri meskipun hingga ke atas. Amma syahadatu anapun utawi persaksian alaihima ingatase walad walid patuk balu maka den tarima ia syahadah. Sedangkan persaksian yang memberatkan keduanya maka dapat diterima. Wala yukbalu lan ora narima walan ora den tarima kitabu qodin opo surate hakim ila qodin akhara maring hakim kang weweneh pil ahkami ing dalam pira-pira hukum illa ba'da syahadatin angin ing dalam sause nyaksine syahadati syahidaini nyaksine wong saksi roro ya syahadani kang nyaksi iya syahidaini alal qodi ing atase qodi al katibi kang nulis bima kalawan barang pihi kang iku tetep ing dalam kitab ayal kitabi tegese surat indal maktubi ilaihi ing dalam nalika den tulis ilaihi maring al. Surat qodi kepada qodi lain dalam pemutusan hukum tidak bisa diterima kecuali setelah ada persaksian. Dua saksi yang bersaksi atas qodi mengirim surat tentang apa yang terdapat dalam surat tersebut di hadapan qodi
di hadapan kodi yang menerima surat. Wa asyara lan ngisarahaken al musonnifu sopo kiai musonnif bidalika kalawan mongkono wala yuqbalu ila annahu maring satuhune kalakuan idadaa tatkala ngadakwa sahsun sopo wong siji ala sahsin ingatase wong siji goibin kang goib bimalin kalawan arta wasabatalan tetep almalu opo arta alaihi ingatase sahsun pain kana mangkalamun anak lahu iku kadue sahsun malun opo arta hadirun kang hadir kodohu mangka ngahukumi ing zalik al kodi sopo kodi minhu saking malun hadir. Dengan hal tersebut musonif memberikan isyarat bahwasanya ketika ada seseorang yang mendakwakan harta pada orang yang tidak ada, yang tidak berada di daerah pendakwa, dan telah terbukti bahwa orang tersebut memiliki tanggungan harta yang dituntutkan jika terdakwa memiliki harta yang berada di tempat pendakwa, maka kodohu Masya Allah, maka ngahukumi kodi. Kalau di sini bisa juga ngalunasi kodohu, maka ngalunasi ingman ing sasun alkoli sopo kodi menhu saking malun hadir, maka kodi melunasi tanggungan terdakwa dari harta tersebut. Wa ilam yakun lan lamun ora ana lahu iku kadue sahsun malun opo arta hadirun kang hadir wasa'ala lan jaluk al mudda'i sopo wong kang ngadakwa inha al jali ing notoge tingkah ila kodi maring kodi baladil goibi negara wong kang ora anak aja bahu mangka ngaijabah iya Masya Allah, maka ngaijabah iya kodi ing mudai lidalika karena mongkono mazkur. Jika terdakwa tidak memiliki harta yang berada di tempat pendakwa dan pendakwa meminta agar menyampaikan keadaan tersebut kepada kodi daerah terdakwa, daerah pendakwa harus mengabulkan permintaan pendakwa tersebut. Wapasaro lan nafsiran al ashabu sopo piro sahabat Imam Syafi'i inha al hali ing nyampekakene keadaan bian kalawan yen yushida dan saksi kodi baladil hadiri sopo kodi negara kang hadir adla ini kang ing wong adil roro bima kalawan barang sabata kang tetep yama yendahu ing dalam sandinge kodi minal hukmi saking hukum alal goibi ingatase kang goib. Al-ashab yakni murid-murid Imam Syafi'i menafsiri menyampaikan keadaan dengan gambaran kodi daerah pendakwa mengangkat dua orang saksi yang adil, dua orang saksi yang adil yang bersaksi
atas hukum yang ditetapkan pada terdakwa yang tidak berada di tempat kodi. Wasifatul kitabi utawi sifat surat bismillahirrohmanirrohim iku lafaz bismillahirrohmanirrohim hadoro hadir wis hadir indana ing dalam sandingi kita afanallahu wa iyyaka. Mugi-mugi ngaampura ing kita Allahu sapa Allah wa iyyaka lan ing sira pulan wada'a lan ngada wa iya pulan ala pulanin ing atase pulan algo ibi kang pulanil go ibi ing atase pulanil go ibi pulan kang ora ana al mukimi kang mukim pi baladika ing dalem desa sira bisai kalawan sawiji-wiji al pulani kang bangsa pulan wa aqoma lan jumeneng iya pulan alaihi ingatase baladika syahida ini ing saksi roro alaihi ngatase pulan syahida ini ing saksi roro wahuma utawi syahida ini pulanun iku pulan wa pulanun lan pulan wakot lan teman-teman adalah iku adalah wis adil iya syahida ini indi munggu sandinge ingsun wahalap tu lan nyumpah ingsun al mudai wa hakam tu lan ngahukumi ingsun lahu kadue mudai bil malik kadue arta wa ashhad tu lan nyaksi ingsun bil kitabi kalawan surat pulanan ing pulan wa pulanan lan pulan. Bentuk suratnya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah menyelamatkan saya dan kamu. Telah ada seseorang yang datang kepada kami bernama Pulan dan mendakwakan sesuatu pada seseorang yang tidak ada di daerahku dan ia bertempat di daerah Anda. Pendakwa telah mendatangkan 2 orang saksi. Pendakwa telah mengadakan 2 orang saksi, yaitu Pulan dan Pulan. Dan menurut saya keduanya adalah orang yang adil, dan saya sudah menyumpah pendakwa dan menetapkan bahwa ia berhak atas harta yang didakwakan, dan saya mengangkat Pulan dan Pulan sebagai saksi atas surat ini. Wa yusarotu lan den syaratakeun pi suhudil kitabi ing dalam piro-piro persaksiane surat wal hukmi lan hukum duhuru adalatihi opo piro-piro pertelane sifat adile suhud duhuru adalatihim opo piro-piro dohire piro-piro sifat adile suhud indal kodi mung ing dalam nalikane kodi al maktubi kang den tulis ilahi maring al. Di dalam saksi-saksi, surat dan putusan hukum disyaratkan harus nampak jelas sifat adilnya menurut kodi yang menerima surat. Wala tasbutu lan ora tetep adalatuhum opo sifat adile suhud ing dalam sandingi kodi bita dilil kodi kalawan sifat adile kodi pernyataan adile kodi al katibi kang nulis iyahum ing syuhud. Sifat adil mereka tidak bisa ditetapkan
hanya pernyataan adil yang disampaikan oleh qadi yang mengirim surat. Wallahu a'lamu bishawab.